viewers, a few weeks ago, the Dimapur Urban Council Chairman's Federation, the DUCCF, along with the Dimapur District GB Association and the GB Union Dimapur Sardar, had informed the media and the public that they were coming out with a fact-finding committee in regard to the prepaid metering system, which is going to be enforced by the state government. Now, they have reiterated time and again over the past few weeks that they are not against the prepaid metering system, but they want a good, organized, systematic matter if it is to be enforced, the prepaid metering system. Now, this fact-finding committee was formed with 5 members from each organization, that is 5 members from DUCCF, the 5 members from GBUD, and 5 members from Dimapur District GB Association. Now, today, they had revealed to us exactly what they found out and also mentioned to us the recommendations that they would like to give to the government of Nagaland. Now, in regard to this, again in their recommendation, they have reiterated that the installation and implementation should be done for government offices and commercial spaces in the first go itself, in the first phase, then only see if it is really working in these big bulk offices where the installation is done in bulk. Then the other recommendation is also that the infrastructure should be developed in the first place. That is also like the light posts or the transformers as well. The third is also the sensitization of the public, which they should give seminars and awareness programs to the public in regard to the prepaid metering system and how it is going to benefit the public first of all. And they have also suggested, which they cited as a very important recommendation, was that the option should be made to domestic users, especially that whether they should or not use prepaid metering system and not make it mandatory. Speaking during the press conference was a member of the DUCCF also, who said that there might be a possibility of law and order situation from the public if it is being enforced. Let's have a look at the press con. Okay, thank you. Media fraternity kanke aji coverage kuri jan mite aji makan boi daga tu fact finding committee members kan bhigena ase. Fact finding is comprising of Dimapur District GB Association for 5 member, GB Union Dimapur Sardar for 5 member, DUCCF for 5 member. Itu milai nam 15 jon la committee members team ase. Itu pura regarding prepaid meters laga amakan finding kurise. Itu finding pura do amakan laga convener pura koi dibo aro सब प्रॉब्लम मैं इंट्रोड्यूस कर दिबले मन आसे अमिला नाम फर्स्ट कहि दिबो अमिला नाम मकरन रंगमै आसे आमी कमिटी मेंबर आसे फैक्ट फाइंडिंग कमिटी लगा आरो नंगवालंग रंगमै कॉलोनी लगा चेयरमैन भी आसे आरो आमार लेफ्ट साइड ते बहि थाका तो डॉक्टर कहौगा सेमा चेयरमैन यूनाइटेड कॉलोनी आरो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी लगा कन्वेनर आसे आरो हमहन अमिला लेफ्ट ते बहि थाका सर वजम यांधन चेयरमैन डंकन बस्ती आरो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी मेंबर्स आसे आमार राइट बय दाबादु सर आलम दाय एमकोंग लंडन कॉलोनी ला चेयरमैन आसे आरो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी लगा मेंबर्स आसे आरो आपनि हान के जा अमान फैक्ट फाइंडिंग कमिटी लगा रिपोर्ट को अलग ब्रीफ कर दियो आमार कन्वेनर प्रा थैंक यू मीडिया डियर व्यूअर्स आमिगान फैक्ट फाइंडिंग कमिटी रिपोर्ट नोवा केदे आमी कान किनगा फॉर्म होइसे सर्व कइ दिसे हलिबे एक बार आपनि आगे जानिबो दिबो मन जासे गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड बा नोटिस दिसे डिमापुर अर्बन एरिया दे सब जगह दे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाबो ना कइसे मैंडेटरी तो इनगा ऑर्डर ओला बचते पब्लिक का बिसे हाला पूरा स्टार्ट होइसे इतो तो होबो ना पारबो किली माने तकान भी सब हुनी आसे डिसएडवांटेज प्रीपेड मीटर करने तो एक साइड बा गवर्नमेंट बा लगा भी मैंडेटरी आसे को आसे एक साइड दे पब्लिक का ना लगाबो को आसे इतो कारणे आमी गान DUCCF डिमापुर अर्बन काउंसिल चेयरमैन फेडरेशन और GB डिमापुर कान सब मिलिगिना मीटिंग करिगिना इतो तो नोबो इनका छारी दिले तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो ओलाव पारे इतो कारणे आमी गान किबा तो करूबो लागिबो करिना आमी गान मीटिंग लइना फैक्ट फाइंडिंग टीम क्रिएट करिसे आमी गान सब मिलाना 15 मानो आसे और आमी के कन्वेनर बनाइ दिसे आमी गान अराउंड 2 weeks ही पाइसे इटू कमिटी रिपोर्ट बनाबले आमी गान लगा एम तो किले
Government of Nagaland, Government of India bra smart prepaid to kile mandatory lagabole dia ase ekta ito aro second janibu munjado kile public kan itu smart prepaid meter to bui kha ase itu duita janibole aro disra third part janibole to is there any way out government ba kobi manibo public la bui kha to bi solve kuri dibo aro rasta middle part rasta ekta be asena nai kuna moga 15 manu kam do ek din de ek pare noina dui bar teen bar char bar bhi meeting kurise amigan aro not only during weekdays but even during Sundays department kan loti jaina meeting bhi kurise after multiple meetings multiple discussion with the resident of respective colonies mogan report to anishe fact finding committee la report anishe hoile bhi before I tell you our findings moi apni ange what is smart prepaid meter itu epar kobo mon ja public ange because unless public kan itu smart prepaid meter do jana nai koli do ami kala recommendation ami kala findings be iman bhabar nu bujibo itu karone ami shortly kile smart prepaid meter do lagabo lage government of India government of Nagaland ba ko ase to itu janibo dibole mon ja ase the power department not only Nagaland la power department ikla no hai all over the world lost all over the country sorry excuse me all over the country lost hi jase year by year lost hi jase kitabi takan power kiman puisa ba bigiri kore public ange de iman puisa kitabi na pai to takan bi ekbar meeting kuri gina takan kile inaga hoi ase kile power department do year in and year out kile iman lost hi jase takan meeting guna takan la findings to basically duida thagise that the power department laga infrastructure to outdated ase number 1 number 2 power to bishi misuse hoy ase inaga duida findings takan paise idu karone government of India bra idu duida solve korobole ekta scheme start korise idu scheme laga naam to RDSS revamp distribution sector scheme ami itu scheme kono koi dakbo idu government of India la RDSS scheme to ase takamba itu scheme laga under de power department ki komi hoi ase power misuse ki naga hoi ase idu duida bi solve korobo aro power department hutai loss ti jai daga do itu recovery korobo karone itu scheme to taka start korise to itu scheme to ki ase bole to in a simple way my public ange janibo dibo mon jado the scheme has two components itu scheme to duita part ase ekta part to koa nishna power department laga infrastructure do improve kuri dibo modernize kuri dibo inaga kuri gina second part to power revenue mismatch ho do misuse ho do revenue bahal ba collect korobole smart meter lagai dibo inaga itu scheme la under de itu duida to kurubo lage itu duida kurubo kono olaise but viewers kanke janibo dibo mon there is a catch here khali prepaid ikla lagaile bhi problem to solve no ho khali infrastructure ikla lagai dakile bhi solve no ho idu duita to side by side jabo lage to government of India ba goise especially when it comes to the department of power in Nagaland laga power loss to one of the highest in the country ase 2024 de dolane ami kan to number 1 defaulters tagise power department loss dia to now it is little better this year to itu power loss hoto correct korobole RDSS scheme do olaise to government ba ekta catch ase kodo government of India ba kodo apni kan kiman power smart meter thali thakibo iman bhal ba generate korobo kiman generate kori itu hisaba infrastructure bi develop kori dibo inaga koise to itu karone government of Nagaland to ekdom mandatory kori dise power smart prepaid to kinaga hoile bi lagawole itu lagaise koli to government bra under the scheme paisa pabo infrastructure develop korole itu bi thik ase itu ami kan guilty ase koa noy holy public kan tule do benefits of smart prepaid to ki ase nijani na bishi anxious hoina ase bishi apprehensive hoina ase
that's where the fact finding committee comes in. So moi tuange briefly summarize kona the few points that we found and our recommendation to moi apni ange ekta ba komo. Number 1 to pura by force pa nohoilwe mandatory pura jaga din nalage aikina first to government offices kandi lagabi government institute kandi lagabi industries factories kandi lagabi aro commercial properties kandi first lagabi itu lagai kina public angi dikhabi kiman smart pre-meter to kiman bal ase itu dikhai na public kambi oh thik ase itu to bishi advantage bishi ase to bal likely they might change their mind and they might install tangala gorde lagabole pare number 1 to number 2 to khali ami kange smart prepaid meter lagabi hi noina apni kan bhi side by side infrastructure to improve korna dikhabe na light post kan bishi biya hoy ase nutun thali bi transformer kan bishi kamjor hoy ase power voltage bishi down kan ase itu replace koribi aro electric cables kan ekdom purana kan ase olo basically modern advanced hooking kuru na parabo chor kuru na parola cable kan change koribi inaka khali ami kan ke public kan ke nogoina apni kan bhi itu side by side koribi na inale public kan bhi apni ki trust kuru to because ami kan public and the government ki bishi trust nokora hoise so in order to build the trust apni kan bhi kam korna dikhabe na that was the second recommendation third was since the public is so confused so apprehensive about this smart prepaid meter education dibina colony jaina sob ke education dibolai sensitize kurobo lage itu pura boje public kan buja bajete apni kan thali bogole thali se gole balo hoy na koy and last but not the least in fact the most important part is ami kan recommend kora do domestic consumers kan ke mandatory nokuribi tanke option dibi apni kan digital postpaid meter hi lagaina rakhibo munjana smart prepaid lagabo ito option dibi tanke inaga ami kan charta recommendation aro findings tanke submit kore ase aji thank you all this were mentioned apni han alag press conference mein bhi dukan sab mention hai about commercial buildings, government offices, they implement Kuribi. I think in 2-3 press conference, which has been mentioned, and it is just repeating. So, the government is aware of the recommendation and they're still not acting on it. So, this is just again a repeat of what has been said over and over again. What makes you so sure that the government will listen this time? Well, this time it will be a little different because the number of people we have interviewed, the number of people we have met, they are all confused about this smart prepaid. So unless the government do something, if they come and install the smart meter by force, there is going to be a law and order situation. That's why this time the government should take it wisely. So today you are submitting the representation through to DC. So people are also questioning why only Dimapur was sidelined. Was there an answer to this, in this regard to this, especially in terms of what the GPs had also said? It was like a threat that the government was in their notification that it should be enforced, smart meter, and if GPs or anyone stops to take strict action, to the DC was submitted. So is there any answer to that, and also why only Dimapur GPs? Well, Dimapur apparently is the highest consumption of power in the entire state. Maybe that's the reason why they have targeted us first. And also, there was a fact-finding committee way back 2 years ago, 2023, and the DUCCF and the GPs have actually recommended what we have actually recommended. Government offices kandi thalibi aro kile already the meter, digital meter, postpaid meter that we have, it itself is a good meter. Why do you change it? So inaga koina bhi takan to mananai, and we don't know the other reason why they would target the Dimapur or the GPs.
Appear to fact-finding committee का findings ना major reason for revenue loss itu loh itu loh. Kalau ini appear beri suggestion की दिया department के किन्हीं और any curve करो power theft लगा और power bill sing नहीं लगा क्यों जो government निकला भी गलती है public consumer भी लोग गलती है both sides भी weakness तो आते तो itu clear correct करो like power loss is actually, there's two components when it comes to power loss. The transformer pabi power to loss kuride. Takan transformer ba aigina power distribution center de aigina be power to loss. There is actually nothing much can be done on that apart from upgradation of the already existing infrastructure, which can help little bit. But majority of the problem, like you rightly said, is the theft. Aro billing DB problem ase. Aro amikan fortunately, unfortunately, we have to review the power sector communitization. It will be revisit kuruba lage because Taranbi often it is, we heard that it is underbilled. Aro not only in Nagaland, we have found out that power is supplied to the other side of the border also. So it can be immediately stopped kuruba lage. So those are some of the reasons why we are losing excess revenue. आपने जो बोलने का वो सुना है तो काउंसिल में अलग विषय आप रेसिडेंस का विषय है तो क्या नहीं ऐसा है सोपरा उनको तो पावर जो हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जो हो रहे हैं बाईपास हो रहे हैं तो किधर वाला पॉलिटिकल काउंसिल कंप्लीट है एक तरीके की प्रोएक्टिव एक्शन लेना हमें आई डोंट नो और डिपार्टमेंट की कंप्लेंट कुछ ना हो रहा है और आपने भी डिपार्टमेंट की एश्योरेंस की हो रहा है आई विल आई मीन कि चेकिंग जमा है कि ना वो हो रहा है আমি তাতে একটা কব আমি কারণ ওদের ডিপার্টমেন্টকে কোঅপারেট করবলে অলওয়েজ উই আর রেডি আমি এখন রেডি আছে আরও তাকে কয় কোথায় এতো পাওয়ার চোর করে আছে কোন থেপ করে আছে আমি এখন কাউন্সিল করে রিপোর্ট দিবি সে আমি কারণ বইলে আমি কারণ মিডিয়া দিবি কই দিছে ডিপার্টমেন্ট কারণ কোনো পাবলিক কলোনি কোনো টেনৰ পাবলিক কান লাইট লগা বিল্ডিং দে ৰেগুলাৰ থাকিলে তো আমি আমি ৰিপোৰ্ট দিবি এটো কবি কয় এটো কোন আমি কোন ওটাই আমি কোনকে রিপোর্ট দিছো বলে আমি তাতে অ্যাকশন লবলে তো আমি কোন রেডি আছে আচ্ছা তাতে এটা এড কৰিবলৈ মন আছে সবে আমি কোন আজিবি তিনটা অর্গানাইজেশন তো আমি ইয়াতে রিগার্ডিং দা প্রিপেড মিটার এটো কাৰণে আমি ডিসকাস কৰিছে আৰু আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট বি আমি মাতি কিনা মিটিং বি কৰিছে আৰু আমি মিটিং কৰা টাইমতে ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি কৈছে এনি টাইম আমি আপুনি কেতিয়া পাব্লিক এৱাৰনেছ নহ'লে এইটো সেন্সিটাইজেশ্যন লগা প্ৰগ্ৰাম ল'ব আমি ওটা আমি আপোনালোকে কোঅৰ্ডিনেট কৰিবলৈ কোঅপাৰেশ্যন দিবলৈ ৰেডি আছে আমি হ'লে বি ফাৰ্ষ্ট এইটো প্ৰিপেডটো নোহোৱাকৈ দে নালাগাকৈ দে এইটো লগা প্ৰগ্ৰামটো ল'বি কৈ আছে সে এটো বিয়া লগা নহয় আজি বি আমি ইয়াতে এইটো লগা মিটিং কৰি থকা দে একটা কলনিতে হ'লেতো তাই ফ'ৰ্চ কৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট ফ'ৰ্চ কৰা জাগিনা মিটাৰ বক্স লগাই আছে প্ৰিপেড মিটাৰটো জাগিনা লগাই দি আছে এইটো কাৰণে ইমিডিয়েট আমি ইয়াতে পৰা কামৰা খবৰ দি কিনে এইটো ষ্টপ কৰিব দিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি এনেকুৱাটো নকৰিলে বি ভাল আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো ফাৰ্ষ্ট পাব্লিক হাংগে এডুকেট কৰি কিনা এইটো প্ৰিপেড লগাটো কি আছে ভাল পৰা দেখান ডাইটিছ হোৱাৰ পিছতে কাউন্সিলখন লগতে কোঅৰ্ডিনেট কৰি কিনা তখন আৰু পাব্লিক লিডাৰশ্বিপৰ লগতে কোঅৰ্ডিনেট কৰি কিনা তখন কাম কৰিলে ভাল আছে কৈ না এইটো কৈ দি আছে মই অন দ্যাট পাৰ্ট আমি গেলা স্যাৰকে সাপ্লিমেন্ট কৰোঁ আমি গেলা ফেক ফাইন্ডিং ৰিপৰ্ট দিব এইটো পাৰ্টটো খালি কিনা আছে অফক'ৰ্ছ চেয়াৰমেন কান আৰু council member kan to koti chor kura ase koti nukre we may not be aware holi bi ami kan government ki to inaga likhi dise ki theft revenue loss as a result of theft is very high up to 30% to mohan tage recommendation likha to ami to brief summary koise holi detail to likhina ase prioritize theft prone areas bishi jaga ti chor kura asle tade jai na apni thali bina number 1 number 2 strengthen enforcement against
illegal connection. One already target recommended Kurina ase. আচ্ছা আপনি যদি এটা তো ডিপার্টমেন্ট নাম পাইছেন না আমি রিপোর্ট Yes, some from the department, some from elsewhere. When you said to give domestic users option for this, what is the other option? Because Nagaland now is pushing forward for solar rooftop and smart meters along with it. Yes, with the Nagaland solar mission being launched last month, April. And they just had a sensitization program in Dimapur on 30th at the DC's office for the implementation of smart meters and the solar mission. So, do you think that is the option that they're leaving the consumers with? Go solar with the subsidies government provides you, or prepaid meters? Well, solar will not, at this point of time, solar it will be not enough to run the electricity that is required of a household which may have an AC, which most of us will have an air conditioner at home, induction cooker, for that matter, rice cooker. Solar iklabra, it also run kurubulito is not enough. We do need grid power to lage. The option kwado smart prepaid thalibi nolibi existing postpaid take continue kuru. Either one of them, domestic consumer engage choice dibi. So what is the public language like so government to force करने आरो काम कर तो अन्य मिलिट्री करू लगे तो कितना परसेंट itu tahu lah sampai jadi dari bisu अपना next step tu kita mana ini itu lagi so next step tu what question itu smart meter installation of prepaid itu American pura kuado suggestion to government hote department hote by force no koribi option dekta rakhi dibi option dekta rakhi dibi to your right to be rakhi ulok to rakhi dile baad we to your right consumer right to narakhi kina by force pura to halibo kolibi to be halna to pura our suggestion to the government to the department is to sensitize public odi palpra samjay dibi samjay dikina yes takan pura samjay dikina public pura position koli do rapid do halibo pare olibi ito nubu jai kina by force pura halikina jai ase to itya public pura nabale we are not against government GB international olibi DUCC olibi we are not against government public pura he moi kan takan lead korubu nimiti utai dise to public la opinion isabi moi kan bi lead kore ase to public pura kinika hobo itia judi department or government pura by force pura inega lagaina chadam de law and order situation create which koli to itu pia hobo itu pura moi kan DUCC aro GB Federation itu kan pura itu law and order situation to create the koribo nimite moi kan itu While pura situation to sagina moi kan monitor kuri ase to by just itu ini kan lagai na jo hamari colony di chadam di public pura namani kina association create which colony moi kan we'll see the situation and we'll discuss মই একটা সাপ্লিমেন্ট করলে মন আছে আমার অপশন পাবলিক কে অপশন একটা চয়েস দিবি গোয়া দেখিলে কয় আছে বলে তো ডিপার্টমেন্ট খান পৰা কোৱা নিচিনা এতিয়া চলাই থকা এক্সিষ্টিং পোষ্টপেড টু ডিজিটেল পোষ্টপেড মিটাৰ টু ইটো বি টেম্পাৰ প্ৰুফ আছে কোনটো চুৰ কৰিব নাপাৰে ইটো বি চব ভাল আছে ইনা উনা তেখন ইটো প্ৰুভন আছে ইটো তো দ্য স্মাৰ্ট প্ৰিপেড মিটাৰ আৰু পোষ্টপেড মিটাৰতে স্মাৰ্ট মিটাৰ পৰা হে বিল কমটি আহিব ডিপাৰ্টমেণ্ট ফান পৰা কোৱা আছে তো পোষ্টপেড মিটাৰটোৱে
বিলটো বেছি আহিব তাহান ক্লেইমটো এইটো আছে আমখান কোৱাটো এতিয়া এভৰি কলনীতে ঘৰতে প্ৰিপেড মিটাৰ নালাগা নাইতো একটা দুইটা ঘৰটো ভলেণ্টাৰী আহি কিনে লগাই আছে তো ইটো নিচিনা পাব্লিক খানকে ভলেণ্টাৰী আহিবলৈ দিবি না অফ কৰি কিনা তাইখানে নিজেও আহি কিনে লগাবলৈ দিওঁ তাহান বুজি কিনা গভৰ্ণমেণ্ট পৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা জবৰদস্তি বাই ফ'ৰ্চ লগাইছে বোলেতো তাতে ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পাব্লিক ভিতৰতে কিবা কমোশ্যন ওলাইছে বোলেতো কিবা টানা টানি হৈছে বোলেতো বিচতে আমখান জিবি আৰু চেয়াৰমেন খানকেহে ব্লেম কৰিবলৈ আছে এইটো কাৰণে আমখান ডিপাৰ্টমেণ্ট খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো এইটো তাহান লগা কি কয় গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ এইটো খানতে চবতে লগাই দি কিনে কিবা কৰিবি আৰু পাৱাৰ থেফ কৰা খান কাৰণে এটা অপশ্যন দিয়াটো কোন জেগাতে বেছি চুৰ কৰে এইটো জেগাতে কেবল ৱায়াৰ লগাই দিবি না তাহান হুক কৰিবলৈ নাপাৰিবলৈ কাৰণে না আমখান লগা ছাজেশ্যনটো এইটো দিছে ৰেকমেণ্ড বি এনেকুৱা কৰি কিনে আহিছে এইটো কাৰণে অপশ্যনটো দি দিবি কোৱা আছে পাব্লিক খানকে আমখান মই লাষ্ট টাইম হোৱা টাইমটোৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে মিটিং কৰা টাইমটোৱে কৈছে আমখান ফাৰ্ষ্টে চেল ফোন চলাই থকাটো চব পোষ্টপেডত চলাই থাকিছে ইটো পিছতে প্ৰিপেড আহিছে প্ৰিপেডহে ভাল আছে কৈ কিনা এতিয়া চব মানুহটো ভলেণ্টাৰী তাহান অফ কৰিছে তো প্ৰিপেডহে চলাব কৈ কিনা এইটো নিচিনা আপুনি খান লগা ছাৰ্ভিচটো প্ৰিপেডটো বেছি ভাল আছে দেই কৈ কিনা দেখাই দিছে বোলেতো পাব্লিক খানটো অট'মেটিকলি তাহান অফ কৰিব তো প্ৰিপেডতে এইটোহে আমখান গভৰ্ণমেণ্টকে কৈছে আৰু তাহান ওপৰতে আছে এতিয়াতো তাহান মানিব নামানে আমখানটো জাষ্ট ৰিকমেণ্ড কৰা আছে আমখান লগা ডিউটি আছে আমখান ফাইণ্ডিং আছে আমখান কৰি দিছে এতিয়া তাহানে কৰিব আৰু ফিউচাৰ কৰ্চ অফ একশ্যন কৰিলেতো এইটোতো আমখান ফেক্ট ফাইণ্ডিং কমিটিৰ পৰা আমখান এইটো ক'ব নাপাৰিব এইটো তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যন খান মিলি কিনা তাহান মিটিং বহি কিনা কি একশ্যন ল'ব গভৰ্ণমেণ্ট ওপৰতে আৰু কি আনাডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব এইটো খান ডিচিশ্যনটো আমখান অৰ্গেনাইজেশ্যন হেড খান পৰাহে কৰিবলৈ আছে থেংক ইউ দাদা একটা সাপ্লিমেন্ট কৰিব আমি খান মিডিয়াতে ইমান কৰি নাইছে আমি খান ডিপাৰ্টমেণ্ট নহ'লে আমি খান গভৰ্ণমেণ্টকে অৰ্ডাৰ অপ'জ কৰা লগা নাই প্ৰিপেড লগা আমি খান অপ'জ নকৰে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট এইটো চিষ্টেমাইজটো ঠিক কৰিবি তাকে লগা চিষ্টেমটো ঠিক কৰিবি এতিয়া কোৱা নিচিনা লাইট ৱাৰিং খান 20, 30, 40 years লগা এইটো খান হ'লেবি আৰু কেনেকুৱা কৰিলে প্ৰিপেড ওলাব পাৰিব আৰু কি বছ হ'লেবি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ হ'বি এইটো খান পইলা চাই দিবি আমি খান বি ফেডাৰেশ্যন খান বি আমি খান অপ'জ কৰা নহয় এইটো কাৰণে আমি খান আজি ফেক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি খান পৰা কি ফাইণ্ডিং কৰি কিনে আনিছে আমি খান DC আৰু CB পুলিচ কমিশ্যনাৰ আৰু ডিমাপুৰ ইনটো MLA আৰু নগা কাউন্সিল DMC আমি খান কি ফেক্ট ফাইণ্ডিং আমি কি আনিছে এইটো খান সাবমিট কৰিব কৈ না আমি খান লগা মেম্বাৰ্ছ খানটো যাই কিনে আছে আৰু তাইখান বি কি ক'ব তাইখান হাই অথৰিটি খান তাইখান কি ৰিপ্লাই আহিব আমি খান বি এইটো ৰখি আছে